बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलामुअलैकुम। 10 अगस्त पाकिस्तान में पीर की शाम, आसिम मुनीर्स डिफेक्टो फॉर्म 47 मिलिट्री राज डे 254। आज बहुत ही अहम दिन, आप सबको ढेरों ढेर मुबारकबाद। आज कई साल के बाद कुफर टूटा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर जो मीडिया की स्क्रीन्स बंद थीं उन्हें आज खोल दिया गया। आपको पता है, पिछले कई सालों से इमरान खान साहब की ना तस्वीर चल सकती है, ना नाम लिया जा सकता है। वो मामला तो जूं का तूं है, लेकिन उससे हट के और भी कई पाबंदियां थी। मतलब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेन लीडर्स के वन ऑन वन कोई भी ऐसे इंटरव्यूज़ जिसमें खुल के बातचीत हो, वो नशर नहीं होते थे। मुझ जैसे गद्दारों का ना नाम ना तस्वीर कुछ टेलीविज़न पर नहीं चल सकता था। लेकिन आज खुदा खुदा करके कुफर टूटा है और प्राइम टाइम के जो शोज़ हैं उनमें आपको हमारा जिक्र, हमारी तस्वीर, हमारी बातें होती हुई नज़र आएंगी। वो शहबाज गिल जो रोज़ आपको खबरें देता है, तज्ज़िये देता है, आज उसे खबर बनाकर पाकिस्तान के टेलीविज़न के ऊपर पेश किया जाएगा। ये कुफर क्या टूटा है या नई स्ट्रेटजी है, ये सब कुछ क्या हो रहा है, बहुत ही दिलचस्प सूरत हाल है। क्योंकि यक न शुद्ध आज दो टेलीविज़न के ऊपर प्राइम टाइम इंटरव्यूज़ हैं हमारे बहुत ही प्यारे चीफ मिनिस्टर सुहेल अफरीदी साहब के, और उनके अंदर जो सबसे मेन बातचीत है वो शहबाज गिल है। तो इसके ऊपर बात करते हैं, लेकिन पहले आज जो कुछ इस्लामाबाद के अंदर होता रहा, आज सलमान अकरम राजा साहब ने जिस तरीके से बेबाक और खुलकर बातचीत की, और फिर आज सारा दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप की जो ऑडियोज़ हैं वो लीक होती रहीं, एक दूसरे के साथ जो लड़ाई झगड़ा वो सारा सामने आता रहा और उसके ऊपर तबसरे होते रहे, पहले वो आपके सामने रखते हैं। यहाँ पर एक डिस्क्लेमर दे दें कि इनमें से कोई ऐसी ऑडियो या वीडियो हम इस्तेमाल नहीं कर रहे जो अभी खुफिया हो। तमाम की तमाम हमने ट्विटर से ली हैं जो ऑलरेडी वायरल हैं और ऑलरेडी पब्लिक प्लेस में और पब्लिक स्पेस में हैं। मतलब ये वाइडली सभी के पास अवेलेबल हैं, ये हम लीक नहीं कर रहे, बल्कि जो लीक होने के बाद वायरल हो चुकी हैं वीडियोज़ और ऑडियोज़ वो आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले तो आज इमरान खान साहब की तारीख थी। दोबारा आपको उनकी सेहत के बारे में तो पता चल ही गया कि कल ही जो सुहेल अफरीदी साहब हैं उनकी 2 लोगों से जो मुलाकात हुई, शाकिर अवान साहब से जब उन्होंने पूछा, शाकिर अवान साहब ने जब उनसे पूछा कि आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन है इमरान खान साहब की सेहत के बारे में, तो उन्होंने कहा कि वफाकी हुकूमत में एक बहुत ही मोतबर शख्सियत से उनकी बात हुई। उन्होंने कहा इमरान खान बिल्कुल ठीक ठाक है और ये सोशल मीडिया पर सब झूठ चल रहा है। उसके बाद उसी दिन उनकी दूसरी मुलाकात उमर दराज गोंदल साहब से हुई, वो भी एक जर्नलिस्ट है। उन्होंने जब ये सवाल पूछा तो उमर दराज गोंदल ने ये रिपोर्ट किया कि सुहेल खान अफरीदी साहब ने उनको ये बताया कि गौहर खान साहब को मोहसिन नकवी ने ये कंफर्म किया कि इमरान खान साहब की तबीयत वाकई ख़राब है, उनका ब्लड प्रेशर का मसला बना था और अब उनको दवाई दे दी गई है, वो ठीक है। मतलब कि कल ही एक दफ़ा डिनाइल आया और एक दफ़ा कंफर्मेशन आई कि वाकई उन्हें ब्लड प्रेशर का मसला, तो वो जो पता नहीं चल रहा था या किसी किस्म की कंफर्मेशन नहीं थी, वो आखिरकार सुहेल अफरीदी साहब ने ही दे दी। अब आगे बढ़ते हैं। अब इस सारे मामले के ऊपर कल रात कोर कमेटी की मीटिंग हुई। ये मीटिंग गालिबन 10 बजे पूरे बुलाई गई थी। ये जो कोर कमेटी की मीटिंग थी ये कल रात 10 बजे थी और इसमें डिस्कस करना था कि इमरान खान की सेहत के बारे में ये जो सारी बात चल रही है और तशवीश है और सभी के सभी लोग परेशान हैं, इसके ऊपर पार्टी अपना क्या लाहे अमल दे। तो कल जो मीटिंग हुई, आज उसकी बहुत सारी रुदात जो है वो सामने आ गई। सबसे पहले तो सलमान अकरम राजा जब पहुंचे अदालत तो उन्होंने वहाँ खड़े होकर वो बेबाक और बेलाग बातें की जो शायद उन्हें कई महीने पहले करनी चाहिए थी। मैंने उन्हें एक से ज़्यादा बार टेलीफोन पर बात करके कहा था कि जब तक आप नेम और शेम नहीं करेंगे हमारे लोग बाज नहीं आएंगे। आपको याद होगा मैंने ये काम शुरू किया था व्लॉग में, आप लोगों ने सरपरस्ती की थी, नेम और शेम किया था। उसके बाद हमारे मेंबरान पार्लियामेंट जो हमारे लिए बड़े ही मुहतरम हैं, MPs हों, MNAs हों, सेनेटर्स हों, वो आपके सामने जौक दर जौक
وہ اڈیالہ کے سامنے جانا شروع ہوئے تھے. لیکن ہم بھی کتنی بار کرتے, ایک بار دو بار, کیونکہ اور کوئی کچھ نہیں کر رہا تھا تو میں اکیلا ایک ویلن کے طور پر نظر آ رہا تھا. چند بار کیا, دیکھا پارٹی میں سے کوئی کسی قسم کی اس میں حمایت نہ ملی تو آخرکار ہم نے بھی وہ کام چھوڑ دیا. لیکن آج وہی گلہ کرتے ہوئے سلمان اکرم راجہ نظر آئے. انہوں نے آج عدالت کے سامنے بتایا کہ میں نے کل گڑ گڑا کر اپیل کی تھی پارلیمنٹیرین سے کہ آج عمران خان کی صحت کا معاملہ ہے, بہت ہی اہم کیس ہے, آپ نے وہاں ضرور تشریف لانی ہے. لیکن جب یہاں آئے ہیں تو کوئی بھی نہیں, غالباً صرف 4 لوگ تھے شروع میں. باقی جب سلمان اکرم راجہ صاحب کی یہ ویڈیو وائرل ہو گئی تو کچھ جو اسلام آباد میں لوگ تھے وہ پھر بھاگ کے پہنچے. سب سے پہلے آپ کو سنواتے ہیں کہ آج سلمان اکرم راجہ صاحب نے کیا کچھ کہا, سنیے. نہیں دیکھیں نہ نکلے وہ نہیں آ رہے محمود اکرزئی صاحب کے, وہ کنسان موجود ہیں. جب آپ پی ٹی آئی اکٹھے ایک نہیں ہوگی پوری قوم کیا ہوگی؟ یہی تو کہہ رہا ہوں, قوم فیصلہ کرے نا. قوم ان 70-80 لوگوں پر منحصر ہے, قوم کا مستقبل. قوم نے اپنے مستقبل کے لیے نکلنا ہے, ان 70-80-90 پارلیمنٹیرینز کے لیے نہیں نکلنا, اپنے تنظیمی عہدیداران کے لیے نہیں نکلنا. تمہیں عمران خان کے لیے نکلنا ہے, تمہیں اپنے مستقبل کے لیے نکلنا ہے. مجھے معلوم ہے 5 اگست کی ہم نے کال دی, کون اس دن نکلا کون نہیں نکلا, کون صرف بیٹھ کے تنقید کرتا ہے. ایک ایک کا مجھے پتا ہے, پارلیمنٹیرینز میں سے, تنظیمی عہدیداران میں سے کس نے کیا کیا ہم سب جانتے ہیں, اور اب میں کچھ چھپاؤں گا نہیں. ہر چیز قوم کے سامنے لاؤں گا. کون کہاں کھڑا تھا 5 اگست کو, یہ بھی سامنے آ جائے گا. 27 ستمبر کو کون کہاں کھڑا ہوگا, اور آج کون کہاں کھڑا ہے. اس وقت انتہائی اہم ایک یہ دن ہے. خان صاحب کے حوالے سے ایک انتہائی اہم فیصلہ ہو سکتا ہے کہ آج ہو جائے. سلمان صفدر صاحب آئیں گے, اپنے تحریری جو نکات ہیں وہ دیں گے. جج صاحب ہو سکتا ہے آج دوپہر ہی فیصلہ سنا دیں. تو کہاں ہیں ہمارے لوگ, کہاں ہیں ہمارے پارلیمنٹیرین؟ ان سے گڑ گڑا کر میں نے التجا کی تھی کہ آج جہاں موجود رہنا, بتانا کہ ہم خان کے ساتھ کھڑے ہیں. ڈاکٹر عزبا کا مقدمہ وہاں سپریم کورٹ میں پڑا ہے, وہ بھی مانگ رہی ہیں رسائی اپنے بھائی تک. اس مقدمے کی سنوائی کے لیے بھی ہمیں کھڑا ہونا ہے. تو کہاں ہیں ہمارے دوست؟ تو بالکل یہ بات میں کروں گا, کوئی لگی لپٹی نہیں رہے گی. جو جہاں ہے اس کو ہم ظاہر کریں گے. کون کھڑا ہے کون نہیں کھڑا, یہ قوم کے سامنے ہونا چاہیے. یہ بتائیے, سن لیا آپ نے, یہ وہ بے باک باتیں ہیں, بے لاگ باتیں ہیں جو شاید بہت پہلے ہونی چاہیے تھی. این اس وقت جب ہم نے یہ بات چیت شروع کی تھی, اس وقت یا اس سے بھی پہلے یا اس کے بعد بھی, میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ ذاتی حیثیت میں میں نے سلمان اکرم راجہ صاحب سے کہا کہ جو لوگ نہیں آتے ان کو ایکسپوز کیجئے, اور تو انہیں کوئی ڈر نہیں. بہت سارے کھمبے ہیں جو زندگی میں کبھی MNA MPA بننے کا خواب نہیں دیکھ سکتے تھے, آج وہ بن گئے ہیں. تو ان سے اتنا بھی نہیں ہوتا کہ وہ مہینے میں 2 دفعہ, چلیں زیادہ نہیں, آپ باری لگا لیں, ہر بندہ مہینے میں 2 دفعہ صرف عمران خان کے لیے آ جائے. وہ یہ بھی نہیں کرتے. لیکن چلیں, دیر آئے درست آئے, لیکن بہت دیر کر دی مہرباں آتے آتے. آخرکار آج سلمان اکرم راجہ صاحب کا صبر کا پیمانہ جو ہے وہ لبریز ہوا. آپ ذرا آگے چلتے ہیں, یہ تو ہو گیا. اس کے بعد جنید اکبر صاحب آئے, جو کہ اب آپ کو یہ یاد رہے کہ وہ پریزیڈنٹ ہیں ہمارے خیبر پختونخوا میں PTI کے. انہوں نے کہا کہ بھائی یہ کوئی طریقہ نہیں ہے, یہ سیاست نہیں ہے, یہ سیاست کا کوئی طریقہ نہیں ہے. ممبران کو رات 12 بجے بتایا گیا, اور 12 بجے جب ممبران کو بتایا گیا تو وہ تو سو چکے تھے. اور صبح یہ جو ساری بات چیت ہے یہ کوئی اتنی صبح کی بھی نہیں ہے, ظاہر ہے 10-11 بجے. تو وہ ممبران جو ہیں وہ کیسے پہنچتے؟ اچھا, اب وہ کیا کہتے ہیں, پہلے ذرا جنید اکبر صاحب کی بات چیت سن لیں, پھر اس پر تجزیہ کرتے ہیں. سنیے. 12 بجے جو نہ پہنچتا ہم پوچھ لیتے کہ کیوں نہیں پہنچے. لیکن یہ طریقہ نہیں ہے کہ رات بندے سو جائے پھر آپ رات 12 بجے اس کو بلا لیتے ہیں کہ بھائی جان کو. یہ طریقہ نہیں ہے جو جس طرح یہ بھی گلا کیا جا رہا تھا. 27 ستمبر کو بھی پارلیمنٹیرین کو بلایا تھا, اور ادھر بھی کچھ لوگ نہیں ہے. 5 اگست کو بلایا گیا تھا, وہاں پر بھی لوگ نہیں پہنچے. 5 اگست کی تو بات کی پی کی, تو میں سب کو پتا ہے کہ کی پی میں جتنا ہوا ہے سب پارلیمنٹیرین کے, میں شکر گزار ہوں. اسی پارلیمنٹیرین نے لوگوں کو گاڑیاں دی, اسی پارلیمنٹیرین نے لوگوں کو نکالا. بدقسمتی یہ ہے کہ جو پارلیمنٹ سے باہر ہے اس کا سارا مسئلہ پارلیمنٹیرین کے ساتھ. اب آپ نے سن لیا کہ جنید اکبر صاحب اس بات پر تیار نہیں ہیں کہ وہ اپنی غلطی مانے. اپنی کا مطلب وہ تو پہنچ گئے, بڑی مہربانی, لیکن ان کے جو ساتھ والے پارلیمنٹیرینز ہیں وہ ان کی غلطی مانے. بلکہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ رات 12 بجے, حالانکہ عدیل راجہ نے بھی یہ رپورٹ کیا, اور میں نے بھی PTI میں سے کچھ دوستوں سے پوچھا جو اس میٹنگ کے اندر تھے کہ بھائی یہ کتنے بجے فیصلہ ہوا تھا. تو مجھے بھی یہ پتا چلا کہ یہ فیصلہ 10:45 پر ہو گیا تھا, 10:45 پر, کہ کل سب نے عدالت میں جانا ہے. تو ظاہر ہے جب یہ فیصلہ ہو گیا تو جو بھی وہاں پر مشران تھے, اکابرین تھے, وہ میسج کر سکتے تھے. پارلیمنٹیرینز کا گروپ بنا ہوا ہے واٹس ایپ میں, اس میں میسج کر سکتے تھے, کالز کر سکتے تھے, صبح لوگوں کو پابند کر سکتے تھے کہ آپ نے آنا ہے. میں 100% شیور ہوں کہ کسی نے کسی کو کال نہیں کی. سب نے روٹین لیا,
सुबह उठ के 3-4 लोग आ गए और बाकी कोई भी ना पहुंचा। लेकिन मैंने जैसे आपको कहा कि पहली दफ़ा तो नहीं हुआ, ये तो इमरान खान को जब से ज़िंदान में फेंका है बाहर सब भूल भाल गए और किसी ने इस चीज़ का तरद्दुद नहीं किया। हम जब जब यहाँ से आवाज़ उठाते हैं तो जवाब ये मिलता है कि आप खुद तो बुज़दिल हैं, वहाँ बैठे हुए हैं, आप यहाँ वापस आए ना और आप खुद अडयाला के सामने आ जाएं, हमें क्यों बातें सुनाते हैं। आज आखिरकार सलमान अकरम राजा का भी सब्र का पैमाना लबरेज हुआ और उन्हें कहना पड़ा कि अब मैं एक्सपोज करूँगा। लेकिन आगे से जुनेद अकबर साहब का जो इस्तदलाल है वो आपने सुन लिया। हालांकि ये इस्तदलाल दुरुस्त नहीं है, क्योंकि ये कल क्यों बताना पड़ा। ये तो सबको पता था कि आज इमरान खान साहब का केस है और हम तो ये कई महीनों से कह रहे हैं कि यार केस के ऊपर पार्लियामेंटेरियंस को आना चाहिए। हम कौन सा हुकूमत में हैं कि हमारे पास वजारतें हैं, काम है, दफ्तर का काम है। आप तो अपोजिशन में, बल्कि हुकूमत मौजूदा जो रजीम है आसिम मुनीर की, वो तो आपको अपोजिशन भी नहीं मानती। काम तो आपके पास है ही कोई नहीं। असेंबली में ज़्यादा से ज़्यादा जाना है, हाज़िरी लगनी है, आपको वहाँ से पैसे मिलने। अब सलमान अकरम राजा बता रहे हैं कि 6-6, 7-7 लाख रुपए वहाँ पर तनख्वाहें हैं। तो आप क्या महीने में 2 दफ़ा या 3 दफ़ा इमरान खान के लिए अदालत या अडयाला नहीं आ सकते? तो ये तो खुद ही पता होना चाहिए था। ये रात 12 बजे पर ये बात क्यों गई, जब पहले से ही पता है कि इमरान खान की आज तारीख है और सभी को पता है, कुछ छुपी हुई तारीख तो नहीं है, रिपोर्ट होता है यहाँ से, सभी को पता है। और अगर किसी को वाकई इमरान खान का ख्याल होता तो वो तो पिछली पेशी पे भी आया होता और उसे तो पता होता कि अगली पेशी कब पड़ी है। लेकिन बहरहाल आगे चलते हैं। यही काम ख़त्म नहीं हुआ, उसके बाद शाहिद खटक साहब, ये पार्लिमानी लीडर हैं, इस वक्त बहुत ही यंग हैं, पार्लिमानी लीडर हैं ये असेंबली के अंदर, और इन्होंने भी क्या इस्तदलाल दिया सुनिए। तो तकरीबन 12 साढ़े 12 बजे इजलास हुआ कोर कमेटी का, तो उसमें यही फैसला हुआ कि तमाम पार्लियामेंटेरियन जो हैं वो यहाँ पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर आए। तो मैं तो जब आया अभी तक तो यहाँ पे कोई नहीं था। सुन लिया आपने। वो भी कहते हैं कि रात 12 बजे इजलास हुआ, पार्लियामेंटेरियंस को किसी को पता ही नहीं, हम कैसे आते। इस्तदलाल वही है, मतलब जो पिछले कई सालों से इमरान खान को अबैंडन किया हुआ है, आई एम सॉरी टू से दैट, उसी को अब इस्तदलाल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है कि हमें तो बुलाया जाता, हमें तो इनविटेशन दिया जाता तो हमने आना था। पार्लियामेंटेरियंस को प्रॉपरली इनविटेशन नहीं दिया गया, वो तो सोए हुए हैं, उनको तो रात 12 बजे पता लगा। सवाल फिर वही है कि इतनी सारी तारीखों पर पहले वो क्यों नहीं आते रहे जब हम कहते थे। आगे बढ़ते हैं, ये हो गया, यहाँ पर मामला नहीं थमा। शाहिद खटक साहब के बाद फिर मिशाल यूसुफजई, ये सबसे नन्ही मुन्नी सी हैं, हमारी बहन छोटी, आप यही समझें कि अंडे से बिल्कुल बाहर निकली हैं, लेकिन हरी मिर्च की तरह तेज़ हैं, सभी के साथ लड़ाई करती हैं। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि 12 बजे के बाद बताया गया, दूर दराज लोग होते हैं। उन्होंने ज़रा और ज़्यादा उसको एक्सप्लेन किया, 24 घंटे पहले बताना चाहिए था। बहुत लोग आज पहुंच जाएंगे, जो नहीं पहुंचेंगे वो कल अडयाला के बाहर पहुंच जाएंगे। उन्होंने उसे नॉर्मलाइज किया। आप ज़रा, हालांकि हैं छोटी वो, लेकिन वो जितनी ज़मीन से ऊपर है उतनी ज़मीन के नीचे है हमारी बहन, गौर कीजिए। दूसरे जो दोनों थे वो जज्बाती थे और उन्होंने कम से कम इसे नॉर्मलाइज करने की कोशिश नहीं की, वो कोल्ड ब्लडेड नहीं थे। इन्होंने बल्कि नॉर्मलाइज किया कि कुछ पहुंच जाएंगे, फिक्र ना करें, साफ ही को कह रही हैं, कुछ पहुंच जाएंगे, जो नहीं आएंगे वो कल अडयाला आ जाएंगे। ये कौन सी ऐसी बात है यहां आए या ना आए। ये बच्ची काउंसलर नहीं बन सकती थी जो इनकी उम्र है, लेकिन तहरीक इंसाफ ने इन्हें सेनेटर बना दिया, जिसके लिए लोगों की उम्रें गुजर जाती हैं। और वो कहती हैं कि कुछ आ जाएंगे, 12 बजे तक बताया नहीं, बाकी अडयाला आ जाएंगे। मसला क्या है, सुनिए ज़रा। मिशाल यूसुफजई साहब, आप भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर पहुंचे हैं। अभी सलमान अकरम राजा साहब बात कर रहे थे कि हमने पार्लियामेंटेरियन से गिड़गिड़ा कर कहा था कि इमरान खान साहब की केसेस के हवाले से आप लोगों ने यहाँ पर आना है। सिर्फ 4 लोग अभी तक पहुंचे हैं, क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए जी, पहली बात तो ये है कि बिल्कुल कल पार्लियामेंटेरियन से कहा गया था, लेकिन उनसे कहा रात के 12 बजे गया था। तो बहुत से पार्लियामेंटेरियन दूर दराज के इलाकों के होते हैं और एटलीस्ट उन्हें 24 घंटे पहले बताना चाहिए कि इस किस्म का केस लगा हुआ है, या क्योंकि कल तक तो ये जो खबरों की तस्दीक भी नहीं हो रही थी जो खान साहब के सेहत के हवाले से चल रही थी।
कल रात को ही हुई है और फिर कल रात ही पार्टी को कन्वे हुआ है। मेरे ख्याल से ज़्यादातर लोग आज पहुंच जाएंगे और जो आज नहीं पहुंच सके वो कल अडियाला के सामने पहुंच जाएंगे। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। ये सुन लिया आपने। तो ये सूरत हाल है। इस चीज़ का आगाज़ हमने जब किया था तो आपको लगता है आसान काम है। एक बहुत ही हैं तो वो बुज़ुर्ग, लेकिन चले आपको आज उनकी ऑडियो सुनवाई देते हैं। उन्होंने मुझे एक ऑडियो भेजी। कसूर उस वक्त भी यही था कि मैं कहता था कि लोग अडियाला पहुंचे। अब उनका दिमाग ने शायद काम नहीं किया कि एक बंदा जो आर्मी चीफ आसिम मुनीर का नाम लेके उससे लड़ाई करता है, उसका नाम लेता है, मिलिट्री जर्नल्स के नाम लेते हैं, तो वो क्या आपसे जट साहब, आपसे विहाड़ी के ये जट साहब हैं, आयशा जट के वालिद हैं, ये मुझे इनका नाम भूल गया क्या है, इनकी 2 बेटियां हैं जिन्होंने इलेक्शन लड़ा। तो उन्होंने मुझे वॉइस नोट के ऊपर धमकियां लगाई कि आज के बाद तुमने अगर मेरा नाम लिया तो मैं तुम्हारे साथ ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। मेरी टीम ने जब मुझे वॉइस नोट भेजा तो मेरी हंसी निकल गई कि यार ये पागल है बंदा, साइको है, पागल है, इसको समझ नहीं आती कि अगर एक बंदा मिलिट्री जर्नल्स के सीधे नाम लेता आपसे डर जाएगा। लेकिन आप ज़रा सुनिए। अस्सलामुअलैकुम, शहबाज गिल साहब की हाल है? ठीक ठाक हो? ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਈ? ਤੇਰੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਤੂੰ ਹੈ, ਜਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਤੂੰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਆ, ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਤੂੰ ਪੈਸਾ ਕਮਾ ਰਿਹਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਲੈ ਕੇ। ਇੱਥੇ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਲੋਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਤੇਰਾ ਚੈਨਲ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਤੂੰ ਝੂਠਾ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਇੰਤਹਾਈ ਝੂਠਾ, ਠੀਕ ਆ ਨਾ? ਜਿੰਨੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਅਸੀਂ ਝੱਲੀਆਂ, ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਤੈਨੂੰ 2 ਦਿਨ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਅੰਦਰ, ਤੇ ਤੂੰ ਤੇਰੀਆਂ ਚੀਖਾਂ ਨਿਕਲ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਤੇ ਮੁਆਇਦਾ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਬਾਹਰ ਭੱਜ ਦੌੜ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇਰੀ ਇਹ ਔਕਾਤ ਆ। ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਦੁਬਾਰਾ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਦੇਖਦਾ ਰਹੇ ਤੂੰ। ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਕਹਾਂਗਾ ਭੁੱਲ ਜਾਏਗਾ, ਫਿਰ समझ गया कि नहीं? मेरा ख्याल इनका नाम गालिबन नज़ीर जट है या क्या है, मुझे अब याद नहीं। आयशा जट के वालिद हैं ये। तो ये सब कुछ सहना पड़ा जब हमने यही चीज़ पॉइंट आउट की। यही चीज़ जब पॉइंट आउट की कि इमरान खान की जो पेशियाँ उन पर खुदारा आना चाहिए। वो लीडर है, बहुत बड़ा लीडर है, इस तरीके से इमरान खान को तनहा या उनकी बहनों को तनहा नहीं छोड़ना चाहिए। याद कीजिए नौरीन खान न्याजी साहबा लाहौर हाई कोर्ट में अपनी बेल करवा रही थी और 2 या 3 लोग उनके साथ थे। बड़ा दिल टूटा था उस दिन ये देख के। मैंने उस दिन भी आपके सामने रखा था, लेकिन इसे नॉर्मलाइज कर दिया गया। और जब हम आवाज़ उठाते थे तो वापस हमें गालियां दी जाती थी, धमकियां दी जाती थी। आज आखिरकार सलमान अकरम राजा उसी जगह पर पहुंचे और फिर आपने खटक साहब, जुनेद अकबर और मिशाल यूसुफजई साहबा का इस्तदलाल सुना। अब मामला यहाँ नहीं रुका। उसके बाद कुछ मोहम्मद फ़हीम है, बहुत ही अच्छे रिपोर्टर हैं, पेशावर से, बहुत अच्छा उम्दा काम करते हैं। कई दफ़ा क्रिटिकल भी होता है हम पर, मुझ पर भी, दूसरों पर भी, लेकिन काम करते हैं अपना मेहनत से वो। उन्होंने आज बहुत सारी लीक्स की हैं ऑडियोज़ ट्विटर के ऊपर, और उन ऑडियोज़ में नज़र आता है कि मिशाल यूसुफजई साहबा जो हैं वो सीधा ही इल्ज़ाम लगा रही हैं सलमान अकरम राजा साहब के ऊपर, और 2-3 इल्ज़ामात लगा रही हैं। एक तो वो कह रही हैं कि मेंबरान पार्लियामेंट तो आएँ या ना आएँ या बाहर खड़े हों, अंदर तो बार वालों ने आना है जिनको आपने जितवाया, टिकटें दी वकीलों ने, बात ठीक है, उन्होंने भी आना है, लेकिन मेंबरान पार्लियामेंट ने क्यों नहीं आना, उनको डाउन प्ले क्यों किया जा रहा है, ये मेरी समझ से बाहर है। फिर दूसरा उन्होंने क्रेडिट लिया कि मैंने कल मतलब 9 तारीख को उन्होंने जो ट्वीट किया कि इमरान खान साहब की सेहत वाकई ख़राब है और कोई तवज्जो नहीं दे रहा, तवज्जो देनी चाहिए। तो आज वो क्रेडिट ले रही थी कि इमरान खान साहब की सेहत के बारे में मैंने बात की थी, मिशाल यूसुफजई साहबा ने, और उसके बाद ये बात जब सब तक पहुंची तो फिर सब ने सीरियस लिया, प्रेशर बना, तो आज सारे अदालत में पहुंचे हैं, वरना तो किसी ने पहुंचना ही नहीं था। हालांकि गौर कीजिए ये 31 तारीख से ये बात चल रही है, और हमने इसके ऊपर, याद कीजिए जब मैंने कहा, मेरे से पहले ये खबर ज़हीम लगारी और असद तूर, और ख़बर वो थोड़ी फ़र्क थी, उसको हमने करेक्ट किया, याद कीजिए। उसके पीछे सदीक जान, उसके पीछे अलीना शिगरी, उसके पीछे और भी बहुत सारे दोस्तों ने ये खबर दी, अदील राजा, ये कई दिन से, असदुल्ला, ये कई दिन से खबर चल रही थी। तो फिर जाके जब ये मामला वाकई चीखो पुकार, और अलीमा खान साहबा का भी फिर ट्वीट आया, और जब ये चीखो पुकार करके इस चीज़ को हाईलाइट किया तो वो आ गई
ہماری چھوٹی نانی جو ہیں وہ کریڈٹ لینے کے لیے, یہ چھوٹی مریم نواز ہیں, وہ کریڈٹ لینے کے لیے آ گئیں کہ یہ ٹویٹ میں نے کیا تھا. مطلب سلمان اکرم راجہ کے اوپر تبرہ کر رہی ہیں کہ اس نے تو کچھ نہیں کیا, یہ ہم نے کیا سب کچھ. وہ کہتی کیا ہیں, ذرا ٹون چیک کیجئے, بیہیویئر چیک کیجئے. میں نے آپ کو کہا تھا جتنی اوپر ہیں اتنی نیچے ہیں. بہت چھوٹی سی ہیں ابھی, عمر میں بھی, قد میں بھی, اور عقل میں بھی بہت چھوٹی ہیں. کوئی بہت زیادہ تعلیم بھی نہیں ہے, کوئی شعور بھی اتنا نہیں ہے. اور دوسری طرف سلمان اکرم راجہ ملک کے ایک مایہ ناز وکیل ہیں, آپ ڈس ایگری کر سکتے ہیں, عمر میں ان سے بڑے ہیں, لیکن طرز مخاطب جو ہے وہ, طرز تکلم جو ہے وہ ذرا چیک کیجئے ان کا, کہ وہ بول کیسے رہی ہیں اور کیا بول رہی ہیں, اور اس کے اندر کوئی سر پیر نہیں ہے. سب انکریکٹ وہ سٹیٹمنٹس دے رہی ہیں, لیکن کس وہ ڈٹائی کے ساتھ دے رہی ہیں. سنیے. آج پارلیمنٹیرین سے زیادہ جو پارٹی کی لیگل کمیٹی ہے, یا جتنے لائرز ہیں, یا جو سلمان اکرم راجہ صاحب کے پاکستان بار کونسل کے ممبران ہیں, ان کا آنا انتہائی ضروری تھا. عجیب و غریب قسم کا تماشا لگایا ہوا ہے, اور ہم چپ ہیں تو ہمیں چپ رہنے دیں, کیونکہ اگر میں نے ٹویٹیں کرنا شروع کر دی تو میرا نہیں خیال کہ یہاں بہت سے لوگ منہ دکھانے کے قابل بھی رہیں گے. اور خان صاحب پچھلے 10 دنوں سے بیمار ہیں. ہم یہاں کہہ رہے تھے, آپ چپ تھے. جب میں نے اوپن ٹویٹ کر لیا اور پھر آپ پہ عوامی پریشر آیا تو پھر یہ لوگ مانے کہ خان صاحب بیمار ہیں, ورنہ ان کو تو پچھلے 10 دنوں سے پتہ تھا کہ خان صاحب انتہائی بیمار ہیں اور ان کا بی پی شوٹ اپ ہے. اور عدالتوں میں پارلیمنٹیرینز کا کام نہیں ہے سر. پارلیمنٹیرینز عدالتوں کے باہر کھڑے ہوں گے. پریشر آپ کے بار کونسل کے ممبرز نے بنانا ہے, جن کے کو آپ نے پیسے لے کے ٹکٹس دیے, سازشیں اور لابنگ کر کر کے آپ نے اپنی ٹیم, جن کا پی ٹی آئی اور ایل ایف سے کوئی تعلق نہیں تھا, ان کو ممبران بنایا, اپنی فیسز بڑھائیں, اپنے لیے کروڑوں کی کنسلٹنسیاں لیں. کہاں ہیں لوگ؟ آپ نے کوئی دیکھے ہیں؟ آپ مجھے دکھائیں نا کوئی ایک شخص, مجھے غلط ثابت کریں, میں اس گروپ پہ معافی مانگ لوں گی. لیکن سازشیں ہوئی ہیں سر, جھوٹ بولا گیا ہے, اور آپ روز آ کے کہتے ہیں پارلیمنٹیرینز یہ وہ. جواب دیں ہمیں, کدھر ہے پاکستان بار کونسلز کے ممبرز, کدھر ہے پنجاب بار کونسل کے ممبرز؟ آپ نے کی ہے سازشیں. آپ نے خان صاحب کے اکاؤنٹ کو استعمال کر کے اپنے لیے ٹویٹیں کرائی ہے, آپ نے بہت کچھ کرایا ہے. میں لکھنے پہ آؤں نا سر, تو ایسی ایسی باتیں ہیں کہ آپ خود حیران پریشان ہو جائیں گے کہ خان صاحب کے سامنے کیا کیا کہا گیا ہے. سن لیا آپ نے. یہ انہوں نے آج سلمان اکرم, یہ 2 آڈیوز تھیں جو ہم نے آپ کو سنوائی, ایک کے پیچھے دوسری, یہ آج انہوں نے تبرہ کیا. اس کے بعد پھر سلمان اکرم راجہ, وہ ظاہر ہے ان کو بھی غصہ آیا جب ایک اس طرح سے کسی کی آپ کسی کے امیج کو مسخ کرنے کی کوشش کریں جو جس میں چیزیں حقیقت نہ بھی ہوں. اور آپ خود, حالانکہ آپ کو یہ یاد ہو کہ عمران خان صاحب نے اندر سے بہت غصہ کیا تھا جب NDU کے ڈنر کے اوپر لوگ گئے تھے, یاد کریں آپ, اور وہ ورکشاپ جو جرنیلی ورکشاپ اٹینڈ کی تھی ہمارے لوگوں نے جا کے, اس کے اوپر عمران خان اندر سے بہت غصہ ہوئے تھے. اس میں مشال صاحبہ تیز بڑی ہیں, ورکشاپ میں ان کی تصویریں نہیں آئی تھیں, ڈنرز یہ سارے جرنیلی اٹینڈ کرتی رہی تھیں, اس ورکشاپ سے ریلیٹڈ سارے ڈنرز میں یہ تھیں. تو یہ وہ انگلی کٹوا کے اب شہیدوں میں شامل ہو رہی ہیں آخر پہ کہ میں نے ٹویٹ کیا تھا. یہ شیر افضل مروت صاحب کی یہ رائٹ ہینڈ ہیں, تو آپ انہیں اکٹھا ہی سمجھیے, تو وہی والا برانڈ ہی آپ ان کو بھی سمجھیے. تو اب ذرا آگے چلتے ہیں. اب سلمان اکرم راجہ صاحب نے ان کو کیا جواب دیا, سنیے. اوے بی بی, میری زندگی ایک کھلی کتاب ہے, میں نے زندگی ایسے نہیں گزاری, میری زندگی کا ایک لمحہ نہیں ہے جس پہ کوئی انگلی اٹھا سکے. بولو جو بول سکتی ہو تم, کون سی بات میں نے کی ہے جو سازش تھی؟ بتاؤ سب کو میری سازش. میری زندگی ہر بندہ جانتا ہے جو مجھے جانتا ہے 5 سال کی عمر سے. ایک لمحہ ایسا نہیں ہے جس کے بارے میں مجھے کوئی شرم ہو یا جس کو مجھے چھپانے کی ضرورت ہو. میں نے بہت کھلی زندگی گزاری ہے, سچ کے ساتھ, ہمت کے ساتھ. بولو اب تم. سن لیا آپ نے. تو یہ آج صورتحال رہی, غور کیجئے. لیکن اس میں میں تھوڑی سی یہ گزارش کروں گا ہاتھ باندھ کے سلمان اکرم راجہ صاحب سے, اگر وہ برا نہ مانیں. اب سیکرٹری جنرل ہیں, آپ کو بہت پہلے یہ ایکشنز لینے چاہیے تھے, آپ کو لسٹیں بنانی چاہیے تھیں, آپ کو دینا چاہیے تھا کہ یہ لوگ آئیں عدالت میں, جو نہ آئے اسے نیم اور شیم کرنا چاہیے تھا. یہ بہت دیر کر دی ہم نے. اب آگے بڑھتے ہیں. یہ سب کچھ تو آج ہو گیا, یہ جو بھی بدتمیزی ہوئی اور سارا کچھ. پھر جب سارے لوگ یہاں پر تھے عدالت میں, تو سہیل افریدی صاحب پہنچ گئے بنیر. وہاں پر والدہ ماجدہ وفات پائی ہیں گوہر خان صاحب کی. میں نے ان سے بھی
मैसेज किया था, फ़ोन भी किया है साले सवाब के लिए, फातिहा के लिए। आप सब भी उनके लिए दुरूद शरीफ पढ़िएगा उनकी मग़फ़िरत के लिए। हम सब का बहुत बहुत पुरसा गौहर खान साहब को। लेकिन सुहेल अफरीदी ये कल भी कर सकते थे या आज शाम में भी कर सकते थे, वो भी अदालत आ सकते थे। वो इस्लामाबाद में थे, केपी हाउस से निकल के गए, बुनेर चले गए, वो भी इमरान खान के केस पर नहीं गए। जाना चाहिए था उन्हें, मेरे ख्याल में उन्होंने भी गलत किया। आगे चलते हैं। सलमान अकरम राजा ने आगे कहा कि जब पार्लियामेंटेरियंस कहते हैं कि 5.5 लाख तनख्वाह में से सिर्फ 50,000 भी इमरान खान और साथियों के लिए नहीं दे सकते तो तकलीफ होती है। क्या कहा सुनिए। हम पार्लियामेंटेरियन से कहते हैं अपनी 5.5 लाख रुपए माहाना की तनख्वाह में से सिर्फ 50,000 रुपए इमरान खान के लिए जमा कराओ पार्टी फंड में, ताकि हम अपने दोस्तों का ख्याल रख सकें, वकील कर सकें, उनको जेलों में खाना पहुंचा सकें। ये भी नहीं होता। हम कौम को कहते हैं बाहर निकलो, कौम निकलती है, लेकिन उस तादाद में नहीं निकली अभी तक। सुन लिया आपने। आगे चलते हैं। अब ये भी जाहिर है एक इम्पॉर्टेंट बात है। अपनी पार्टी को वाज़ेह हदायत करता हूं कि अगर मुझे जेल में कुछ हुआ तो उसका हिसाब आसिम मुनीर से लिया जाए। ये इमरान खान हमें बता के गए थे। मुलाकातों से पहले उन्होंने ये वाज़ेह कर दिया था कि अगर मेरी ज़िंदगी को कुछ हुआ तो आसिम मुनीर उसका ज़िम्मेदार है। आगे चलिए। जब नवाज शरीफ बीमार थे तो मरियम नवाज और नून लीग क्या करते थे, एक एक दिन में 7-7 हार्ट अटैक करवाते थे। कुछ नहीं भी होता था तो तड़थल्ली मचा देते थे। हम कहें इमरान खान को गर्मी लगती है, अंदर एयर कंडीशन नहीं है, तो हमें बताया जाता है कि नहीं, उन्हें तो एयर कंडीशन की ज़रूरत ही नहीं, वो तो स्टील के बने हुए हैं। हम कहते हैं वो बीमार है, नहीं वो बीमार नहीं है। तो हमारे कंट्राडिक्शंस आ जाती हैं। वो क्या करते थे देखिए। 3 हार्ट अटैक्स उनको हो चुके हैं। 2 हार्ट अटैक्स उनको इस 15 साल के अरसे में हुए। तीसरा हार्ट अटैक उनको अडयाला जेल में हुआ। आप काइंडली ज़रा खामोशी प्लीज़ इख्तियार करेंगे, ऐसे डिस्ट्रप्शन होती है प्लीज़। तो तीसरा हार्ट अटैक शायद आवाम नहीं जानती कि जब मैं और मियाँ साहब अडयाला में कैद थे तो तीसरा हार्ट अटैक उनको तब हुआ था, और इस बारे में मुझे और मियाँ साहब को लाइल्म रखा गया। मेरे वालिद जेल चले गए और वहाँ पे बीमार हो गए, और आपको पता है कि एक अडयाला में उनको हार्ट अटैक हुआ था। एक हार्ट अटैक उनको नैब की कस्टडी में हुआ था। सर्विसेज हॉस्पिटल में जब मुझे लाया गया कोट लखपत से उनकी अयादत के लिए, तो मियाँ साहब को वहाँ पर भी एक हार्ट अटैक हुआ। देख लिया आपने। हालांकि वो बीमार नहीं थे, अब सबको पता है, लेकिन उन्होंने उसको किस तरीके से प्रोजेक्ट किया। और अगर हम में से कोई कोशिश करता है तो उसको भी दबा लिया जाता है। आगे चलते हैं। सुहेल अफरीदी ने फिर ये कहा कि इमरान खान की फैमिली और डॉक्टर्स की कल इमरान खान से मुलाकात करवा दें ताकि कौम की तशवीश ख़त्म हो। हम पीटीआई लीडरशिप और फैमिली को गारंटी देते हैं कि वो बाहर कोई सियासी बात नहीं करेंगे। अगर हठधर्मी पर कायम रहे तो कल सुप्रीम कोर्ट के सामने तमाम पार्लियामेंटेरियंस और असम्बली अराकीन धरना देंगे। अगर मुलाकात ना करवाई गई तो ये बताया जाएगा कि ये अपनी हठधर्मी पर कायम है, तो फिर हर चौक को डी चौक बना देंगे। अब हर चौक को डी चौक बनाना आपके लिए बड़ा मुश्किल है, क्योंकि आपके लोगों को फौरी तौर पर वहाँ अरेस्ट कर लेंगे। और इस चीज़ का अदराक आपके लीडर को था कि अगर आप रावलपिंडी में, इस्लामाबाद में, जैसे आपके लोगों को 26 नवंबर को गोलियां मार के मार दिया गया, तो क्योंकि आपके लीडर आपसे ज़्यादा दूर अंदेश हैं, उन्हें अदराक था, तो वो आपको इसका तरीका भी बता के गए थे। और ये मैं नहीं, कई महीने पहले आपके ही दस्ते रास्त, आपके राइट हैंड शाहिद खटक साहब ने खुद वीलॉग के अंदर बताया था अली मलिक साहब को कि इमरान खान ने उन्हें क्या हदायत की हुई है। सुनिए। देखिए, हमारे पास इमरान खान साहब की वाज़ेह डायरेक्शन है। उन्होंने हमें डायरेक्शन दी थी कि अगर ये मुझे जेल से शिफ्ट करते हैं या मुझे आइसोलेट करते हैं तो आपने खैबर पख्तूनख्वा को ब्लॉक कर देना है। तो अब हम इंतजार में कर रहे हैं। इंतजार यही है कि शायद इस हफ्ते हमारी मुलाकात हो जाए। तकरीबन ये तीसरा हफ्ता है। सुन लिया आपने। वाज़ेह इमरान खान के अहकामात कि अगर कुछ भी ऐसा हो तो खैबर पख्तूनख्वा बंद करना है, क्योंकि वहाँ अपनी हुकूमत है। अगर पंजाब से मिलने वाले तमाम इलाके जो हैं और पीछे बलूचिस्तान से मिलने वाले तमाम इलाके आप बंद कर देंगे तो फौरी तौर पर इनको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। बिजनेस एज यूजुअल नहीं रहेगा और वहाँ आपको उस तरीके से गोलियां भी नहीं मारी जाएंगी। लेकिन हमारे लिए जो आसान काम है हम वो नहीं कर रहे। खैबर पख्तूनख्वा बंद करना जो हमारे लीडर के अहकामात भी हैं और ख़ुद आप मान रहे हैं अपने मुंह से,
اور ہم وہ کر رہے ہیں جو ہمیں نہیں کرنا, جو ہمارے لیے مشکل ہے, جہاں پر ہمارے لوگ اریسٹ ہو جائیں گے اور ہم شاید اتنا امپیکٹ بھی جنریٹ نہیں کر سکیں گے. لیکن بہرحال اگر آپ یہ بھی کریں گے تو ہم آپ کی ستائش کریں گے کہ کچھ تو کر رہے ہیں. ہمیں آپ سے کوئی اختلاف نہیں تھا, صرف آپ سے یہی گزارش کرتے تھے کچھ تو کیجئے, باقی تو آپ ہمارے چھوٹے بھائی ہیں. اب آگے چلتے ہیں. اب یہ سب کچھ تو ہو گیا, آگے کوئکلی آخری بات جو میں نے کہا, ٹی وی سکرینز کھل گئیں. آج آپ کو خبریں اور تجزیے دینے والے شہباز گل خود آج خبر بنیں گے. آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے ایک خبر دی تھی کہ کور کمانڈر سے ملاقات ہوئی, اس سے اگلے دن ہم نے کیا کہا تھا سنیے. اور کریکشن کر دوں ایک خبر کی, آگے چلیں کہ کل ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ سہیل افریدی صاحب کی 4 تاریخ کو کور کمانڈر سے 12 سے 2 بجے ملاقات ہوئی. اس پہ میں تھوڑی سی کریکشن کر دوں, وہ ملاقات 4 بجے کے بعد ہوئی تھی. ہمارے جو ذرائع ہیں ان سے تھوڑی کوتاہی ہوئی, 12 سے 2 بجے کسی اور کے ساتھ ملاقات ہوئی تھی, اور 4 بجے کے بعد کور کمانڈر صاحب سے ملاقات ہوئی تھی, کیونکہ کور کمانڈر جو تھے وہ 4 بجے تک ایک پولیس کے اعلیٰ ترین افسران کے ساتھ خفیہ میٹنگ کر رہے تھے. یہ کریکشن آپ کو یاد ہے جو میں نے آپ کو ابھی سنوائی کہ وہ 4 بجے کے بعد ہوئی تھی. آج یہ فیصلہ کیا گیا کہ کیونکہ سہیل افریدی کے منہ سے نکل گیا کل, اور وہ جو کمرے میں لوگ تھے ان میں سے ایک آدھ سے میں نے پتہ کروایا تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ سہیل افریدی کے منہ سے نکل گیا. پھر وہ پریشان ہوئے, پھر جب دوبارہ پوچھا تو انہوں نے نام نہیں بتایا, حالانکہ وہ عمر شریف ان کا نام ہے, بریگیڈیئر, جو سیکٹر کمانڈر ہیں ISI کے وہاں پر پشاور میں. تو انہوں نے ان کا نام نہیں بتایا عمر شریف کا. تو جب انہیں پوچھا کہ آپ کو کس نے دھمکی دی تھی, تو انہوں نے ایک طرف سے تو ہماری خبر کی کنفرمیشن ہی کر دی نا, کہ ہم نے یہی کہا تھا نا کہ یہ بالکل لانگ مارچ کی ڈیٹ دینے سے پہلے یہ ملاقاتیں یا بات چیتیں ہوئی ہیں. تو انہوں نے خود ہی کنفرمیشن کر دی جب کہا کہ سیکٹر کمانڈر نے مجھے دھمکیاں دیں کہ 5 دن میں تمہیں نااہل کر دیں گے اگر تم نے ڈیٹ دی تو ڈیٹ کب دی تھی؟ 5 تاریخ کو. ہم نے کب ملاقات کی خبر دی تھی؟ 4 تاریخ کو, کہ 4 کو ملاقات ہوئی. تو ظاہر ہے پھر ڈیٹ دینے سے پہلے ہی دھمکیاں دینی تھی نا. تو خود اپنے منہ سے جب مان گئے کہ انہوں نے کہا کہ آپ کو ہم نااہل کر دیں گے, آپ کو ہٹا دیں گے آپ کی پوزیشن سے اگر آپ نے لانگ مارچ کی, تو آپ نے ہماری خبر کی تو خود ہی تصدیق کر دی اس دن کہ ادھر سے دھمکیاں یا ملاقاتیں, کمیونیکیشن آپ کی ہوئی. لیکن جب منہ سے نکل گیا تو وہاں بیٹھے صحافی بتاتے ہیں کہ وہ پریشان ہوئے جب ہم نے پوچھا کون سے سیکٹر کمانڈر, تو پھر انہوں نے یہ نہیں کہا کہ KP والے یا اسلام آباد والے. KP والے تو بریگیڈیئر عمر شریف ہیں, اسلام آباد میں بریگیڈیئر فہیم ہے. تو انہوں نے نام نہیں لیا بلکہ کہا کہ سیکٹر کمانڈر کے سیکٹر کمانڈر. اب سیکٹر کمانڈر کا تو کوئی سیکٹر کمانڈر نہیں ہوتا. تو انہوں نے بات بدلنے کی کوشش کی. اب کیونکہ ان کے منہ سے یہ نکل گیا تھا, تو آج اس ساری چیز کے اوپر کہ یہ سیکٹر کیونکہ یہ بہت بڑی خبر ہے کہ گریڈ 19 کا, خبر تو اصل یہی ہے کہ گریڈ 19 کا ایک آفیسر چیف منسٹر کو دھمکی دیتا ہے کہ میں تمہیں تمہاری پوزیشن سے ہٹا دوں گا. اس پر یہ ڈیفنس سیکرٹری کو خط لکھ سکتے تھے, صدر پاکستان کو خط لکھ سکتے تھے, چیف جسٹس آف پاکستان کو خط لکھ سکتے تھے, یہ وہاں پر ایک FIR درج کروا سکتے تھے دھمکی کی KPK کے اندر, یہ چیف جسٹس خیبر اپنا پشاور ہائی کورٹ کو خط لکھ سکتے تھے, جوڈیشل کمیشن بنوا سکتے تھے, کیا کچھ نہیں کر سکتے تھے. لیکن یہ نہیں ہوا, بلکہ پھر یہ مشورہ کیا گیا, یہ ہماری خبر ہے ISPR وغیرہ کی طرف, یہ ISPR کی پروڈکشن پھر ہوئی کہ یہ انٹرویوز کرواتے ہیں اور اس میں مدعا سارا شہباز گل کو بیچ میں لے کے آتے ہیں کہ شہباز گل نے جھوٹی خبر دی کہ 2 سے 4 بجے کے درمیان ملاقات ہوئی. اور ثبوت کیا دکھائے جا رہے ہیں اس میں؟ CCTV فوٹیج کے کیمرے چیف منسٹر ہاؤس کے یا اسلام آباد کے, کہ یہ جی ہم, وہ تو آپ کا ریکارڈ ہے, آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں. پہلی بات, آپ کوئی بھی تاریخ اس میں دکھا سکتے ہیں, آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں. یہاں تو آپ FIR اگلی پچھلی تاریخوں کی کاٹ دیتے ہیں, چودھری صاحب تو کیا کچھ نہیں کرتے. تو وہ دکھائے گا. لیکن چلے, کیونکہ ہم سہیل افریدی صاحب پر زیادہ تنقید نہیں کرنا چاہتے, انہوں نے جو کہا سر آنکھوں پر, کیونکہ اب ہم چاہتے ہیں کہ وہ ڈی چوک بنائیں, 27 کریں, تو ہم ان کے ساتھ ہیں, تو ان پہ زیادہ تنقید نہیں. لیکن میں جو ISPR کی پروڈکشن ہے اس پہ بات کر رہا ہوں کہ کوشش یہ کی گئی کہ آج انٹرویوز کروائے جائیں اور اس میں مین خبر شہباز گل کو بنائیں. شہباز گل نے جھوٹی خبر دے دی, 2 سے 4 تو یہ تھا. حالانکہ ہم نے اس دن واضح طور پر اگلے ہی دن کریکشن کی تھی کہ یہ ملاقات 4 کے بعد ہوئی. کیوں؟ اگلے دن 5 تاریخ تھی اور 4 کی شام کو ظاہر ہے چیف منسٹر پشاور میں ہی تھے, انہوں نے لوگوں سے ملاقاتیں بھی کی سب سے 4 کو, تو 4 کو وہ وہیں تھے پشاور میں.
और 5 को जलसा हुआ पेशावर में, और अब तो उन्होंने कह भी दिया कि सेक्टर कमांडर ने मुझे धमकी दी थी कि नाअहल कर देंगे। बाद में उन्होंने उनका नाम नहीं लिया, ब्रिगेडियर उमर शरीफ ही होंगे ज़ाहिर है। तो अब इस सारे मामले में उस खबर को दबाने के लिए, सेक्टर कमांडर वाली खबर को ओझल करने के लिए आज ये बनाया गया कि जिन स्क्रीनों पर हमारी शक्ल और हमारा चेहरा नहीं आ सकता था, आज प्राइम टाइम के अंदर असल खबर शहबाज गिल बना दी। तो आज बजाय इसके कि खबर ये होती टेलीविजन की पाकिस्तान में और सुहेल अफरीदी साहब को ऐसा इसके अंदर एक्शन लेते, पीटीआई भी साथ मिलके, कि सेक्टर कमांडर की कैसे जुर्रत हुई कि ये करते, और पूरा मीडिया भी इस पे बात कर रहा होता, तो पाकिस्तान में खबर क्या है कि शहबाज गिल, मतलब जो हामिद मीर साहब बहुत ही मोतबर जर्नलिस्ट हैं, मैं उनका बड़ा एहतराम करता हूं, उन बेचारों ने भी गोलियां शोलियां खा रखी हैं, आप सबको पता है, बल्कि उनके जिस्म के अंदर भी गोली अभी तक मौजूद है। तो जाहिर है उन्होंने तो अपना जर्नलिज्म किया, सवाल पूछे, उन तो अपना काम किया, लेकिन जो आईएसपीआर की ओवरऑल प्रोडक्शन है वो ये है कि सेक्टर कमांडर की खबर को दबाया जाए, कहीं उस पर बहस ना शुरू कर दे जेन जी काकरोचेस कि ये क्या हुआ, और सुहेल अफरीदी को मजबूर होकर नाम ना लेना पड़ जाए, लोग पूछना ना शुरू कर दें, तो आप मुद्दे पे शहबाज गिल ले आएँ। और वो दूसरी तरफ वो जो जर्नैली बच्चा मुजम्मल असलम, जिसने 3 महीने का जो बजट पास करवाना था, जो सलमान अकरम राजा साहब ने कहा था कि कानून के मुताबिक 3 महीने का हो सकता है, उसने पूरे साल का पास करवाया। हम अभी भी कायम हैं कि उसमें 175 अरब भी बीच में छुपाए हुए हैं, और उसके अंदर सरप्लस बजट भी छुपाया हुआ, पैकिंग की हुई है, और साल के एंड पे नज़र आ जाएगा कहाँ कहाँ पैकिंग की थी। लेकिन वो जर्नैली बच्चा, आज उसको भी खोल दिया गया शहबाज गिल पर। वो कहता है डॉक्यूमेंट लाओ, पर डॉक्यूमेंट मैं कहाँ से लाऊं, वो तो आपके पास हैं, और आपने पैक किए हुए हैं सारे। पैक कहाँ किए हुए हैं? डेवलपमेंट बजट ज़्यादा करके दिखाया हुआ है, फलां बजट ज़्यादा करके दिखाया हुआ है, साल के आखिर पर उन हेड्स के पैसे इस्तेमाल नहीं होने और वो निकाल के आपने इनको दे देने हैं। तो उनको भी आज खोला गया। तो अब मसला ये है कि तब भी हमने बुरा भला सुना, और आज सलमान अकरम राजा वहीं पहुंचे जहां हम थे, और आज भी। तो चलें, खैर है, अल्लाह की सुपुर्द। जब तक अल्लाह की ज़ात किसी को जलील और रुस्वा ना करे तो दुनिया में कोई नहीं कर सकता। हमारा मकसद आज भी सुहेल अफरीदी, अगर, मैं ये नहीं कहता तलवार लेके निकल जाएं, लड़ पड़ें किसी से, किसी को मारें, किसी से मरें, नहीं, मैं कहता हूं कुछ तो कोशिश करें। मसलन आप इमरान खान की पेशियों पे ही चले जाएं, टाइम पे सारे इमरान खान की बहनों के साथ खड़े हो जाएं, कुछ तो कोशिश करें। अगर आप कोशिश करेंगे तो मेरा आपसे, पहले देखिए गंडापुर साहब के बारे में हम रोज बात करते थे, आप आए, 5 महीने आपको अनकंडीशनल सपोर्ट की हर चीज में, आउट ऑफ द वे। आप पे इल्जाम लगता था, मैं डिफेंड करता था आपको। आज क्या मैं गंडापुर की बात करता हूं? इज गॉन। हम क्यों बात करें? ओहदा नहीं है आपके ऊपर, इसलिए तनकीद होती है, आपके पास ओहदा है। लेकिन आज बहरहाल जो कुछ किया गया, जो मैंने आपको बताया कि आज आईएसपीआर ने प्रोडक्शन ये की है कि किसी तरह से सेक्टर कमांडर की खबर को दबाएं, जो असल खबर है परे करें। और ये कि शहबाज गिल ने ये इल्ज़ाम लगाया, ये तो मुलाकात नहीं हुई। उस मुलाकात की तस्दीक तो बेचारे खुद चीफ मिनिस्टर ने कर दी कि हाँ, मुझे कॉल देने से पहले धमकी आई कि आपको नाअहल कर देंगे। यही हमारी खबर ये तो नहीं थी कि मुलाकात होते हुए एक पप्पी इधर हुई और एक इधर हुई, या हाथ मिलाया, या वहाँ पर गाजर का हलवा खाया। खबर का मकसद क्या था? कोर कमांडर से तो वो 20 दफ़ा मिले, कोर कमांडर से तो वो 20 दफ़ा मिले। उनके साथ प्राइम मिनिस्टर का स्टाफ भी है बहुत सारा, जो प्राइम मिनिस्टर हाउस में इमरान खान के साथ था, बहुत सारा वहाँ भी है। हमें कई तरफ से खबरें आ जाती हैं। कोर कमांडर से तो उनकी कई मुलाकातें हुई पिछले कई महीनों में। क्या हमने सभी रिपोर्ट की? ये खबर क्यों रिपोर्ट की थी कोर कमांडर के साथ? क्योंकि अगले दिन जलसा था, उसमें लॉन्ग मार्च की कॉल देनी थी, तो इसलिए ये रिपोर्ट की गई कि ये मुलाकात, अब ज़रूरी थोड़ी है कि इस मुलाकात के अंदर डायरेक्टली कान में, हो सकता है ये सारी बातचीत सुहेल अफरीदी साहब के भाई को कह दी हो, उन्होंने उनके किसी वजीर मशीर को कह दी हो, उन्हें ना कही हो, तो कल को आके वो कहें मैं कसम खाता हूं मुझे उन्होंने डायरेक्टली कुछ नहीं कहा। असल बात तो आप अपने मुंह से खुद मान गए। जो मैंने यहां से खबर क्या दी थी कि 27 तारीख की जो कॉल थी उस पर उस तरफ से प्रेशर था। और याद कीजिए मेरे अल्फाज, मैंने ये कहा था कि मैं ये नहीं कह रहा कि इन्होंने 27 तारीख उनके कहने पे दी है, लेकिन वहां से प्रेशर था, ये खबर थी हमारी। वो आपने खुद अपने मुंह से कंफर्म कर दी कि वहां से धमकी आई, और उसके बाद जब नाम पूछा तो फिर आप
نے نام نہیں بتایا، اور آج اس خبر کو دبانے کے لیے اب پرائم ٹائم کے اوپر. لیکن چلیں، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، آج چلیں اسی بہانے ہم دوبارہ پاکستان کے پرائم ٹائم میں ڈسکس تو ہو رہے ہیں. مجھے یہاں سے اجازت دیجیے. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.